Gabi yung ginagawa mo? Hindi tapa. Tapa. Ha? Galing ah. Ay, yung isa? Aray. Ariel? Dito. Dito. Ano sabi mo? Yung nagtaba. Taba. Alam ng taba. Yung gutaba? Ano sinasabi mo yung gutaba? No bites. No, boys. Ano yung... No. Ay. Taba. Ariel. Ah, ate, ate. Yeah. Yeah. Uy, wag ka umakyat. Ang galing ah. Ang galing na on. Bakit? Ano yun? Ano yun? Pito. Ha? Pito. Pinto? Hindi to. Ano, hindi ba? Ano yung kutsara? Sasabihin mo? Thank you. Thank you. Ikaw, Ariel, ano sasabihin mo? Hoy. Ariel, ano sasabihin mo? Ganda ng herban. Tigabi. Ah, ano yan? Anong iniinom mo? Ano? Ano yan? Anong tawag dyan? Opo. Opo. Anong tawag dito? Etek. Chocolate? Etek. Oh, galing ah. Ubus mo na? Nana. Ba? Ba't may nubos? Nana. Nana. Gusto mo pa? Nana. Tek. Yan, chocolate? Tek. Mm-hmm. Tek. Ayan, ano yan? Anong hawak mo yan? Oh, tek. Ano yan? Ano yan? Butat. Biskwit! Tek. Tek. Oh. Oh, tek. Good. Biskwit. Tek. Sabi mo lang. Manok. Ano? Baboy. Babay. Oh, busog. Baboy. Sabi, baboy. Sabi, pig. Tik. Pit. Asan ang ice? Ay. Ito. Note. Ba. Ito. Dit. Tit. Ito. Eh. Ears. Ito. May. Ha? May. Kamay. Ba't Tagalog? May. May. Ito. Iba. Ha? Iba. Buhok. Bo. Hok. Ot. Hot. Ano to? Ano yan? Lipid. Ha? Ha? Lip. Iiw. Iiw. Ito? Ano yan? Ano yan? Kay. Dila. Iya. Galing. Count muna. 1, 2, 3. Yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw nga. 1, 2, 3, 4. Ano? Wow. Galing. Galing naman.